जय जगन्नाथ। आम घरे जमीती आम व्यवहार करुँच जो सब सेंटेंस को से सब सेंटेंस को आम इंग्लिश रे शिखिबा। जेमितिकी आम उठी सारला परे कहती देख भाई उठी गलानी ना, देख बापा उठी गलेनी ना, देख सांग जो सांग घर को आसते उठी गलानी ना, कि भौणी यही सब जगार आम इंग्लिश रे कौन कहवा। चेक इफ ब्रदर इज अवेक, चेक इफ ब्रदर इज अवेक तामाने देख भाई उठी गलानी ना। ब्रदर जगार खाली आमे अलगा लोकों माने ना धरिकी भी लगे परिबा, ना लगे दबा। बापा जगार हेटी फादर कहि परिबा, बाबा भी कहि परिबा। जाउछि देखिबा पाई, सेटु पिलाटा कहूछि जाउछि देखिबा पाई। गोइंग टू चेक, गोइंग टू चेक। ना माँ भाई तो शोइछि, ना माँ भाई तो शोइछि। नो मॉम ब्रदर इज अस्लीप, नो मॉम ब्रदर इज अस्लीप। मॉम जगार आमे माँ भी लगे परिबा, माँ डाकुचन माने माँ भी कहि परिबा, बो भी कहि परिबा। ताकू उठेई दियो, एटी माँ मुनेइछि नले एटी माने भाई भी कहि परिबा आमे। ताकू उठेई दियो, वेक हिम अप, वेक हिम अप ताकू उठेई दियो। से उठू नहीं, से उठू नहीं। ही इज नॉट वेकिंग, ही इज नॉट वेकिंग। से निश्चित गभीर निदरे थिबो, तामाने गभीर निदरे जो शोइथिबा को आमे बुझेबा जे से निश्चित गभीर निदरे थिबा, काईना डाकिला बेलकू उठू नाही। ही मस्ट बी फास्ट अस्लीप, ही मस्ट बी फास्ट अस्लीप। चाल चाल मु ताकू उठेई देउछि, चाल मु ताकू उठेई देउछि। लेट मी वेक हिम, लेट मी वेक हिम। मु उठी गलिनी माँ। सेठू पिलाटा शुणिकी कहूछि तामाने मु उठी गलिनी। आमे कहती अरे मु उठी गलिनी। आई एम अप मम, आई एम अप मम। मु उठी गलिनी माँ। नुआ नुआ वर्ड जानिबा, नुआ नुआ सेंटेंस जानिबा, सेतिबाई ए भिडियो जदि आपण मानकर किछि भी काम रे आसुथबो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पई भूलिबे नाही। देख से निजे ही उठी गला, तामाने निजे निजे उठी गला, एमिति आमे कहंती से निजे ही उठी गला। सी ही वोक अप हिमसेल्फ, सी ही वोक अप हिमसेल्फ। चाल सांग होई जलखिया खाइबा। आमे जनक पाई जते माने अपेक्षा करि थांदी से तो उठी सारे आमे ताको सांग होई कहंदी चाल सांग होई जलखिया खाइबा। नले किए भी आसीथिले बसी के कथा हो भी ए सेंटेंस हमर आसे चाल सांग होई जलखिया खाइबा। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। मो कथा सुन, सेटू जने कहूछि मो कथा सुन। लिसन टू मी, लिसन टू मी। सेटू माँ तामाने कहउचंते मो कथा सुन, सेठी आउ जनक ना भी आमे नै परिबा, किछि असुविधा नै। हाँ माँ कुह, येस माँ, येस मॉम। येस माँ भी कहि परिबा, येस मॉम भी कहि परिबा। मो पई गोटिए ग्लास पानी आण, तापाने तांको शोष लागि से कहउचन मो पई गोटिए ग्लास पानी आण। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक अछि एबे आणुछि, ठीक अछि एबे आणुछि। ओके जस्ट गेटिंग, ओके जस्ट गेटिंग। एई नियमा, एई नियमा। हियर यू आर मॉम, हियर यू आर मॉम। आमे पिलांग सांगरे बेसी एई सब सेंटेंस यूज कले तांकर जो थाए इंग्लिश प्रति भय, से भय आउ रहिबो नाही। सेठी आमे सांगे सांग तांको धन्यवाद दबा। धन्यवाद बेटा, थैंक्स डियर, धन्यवाद बेटा, थैंक्स डियर। कौन तुमर खंडिया होइछि? आमे तो फेर देखंते आश्चर्य कि हाथ भात कि किछि गोटे कटि जाइछि, जाहार हेउ देखिले कौन तुमर खंडिया होइछि? आर यू हर्ट, आर यू हर्ट? हाँ माँ, येस मॉम, येस मॉम। केउठी खंडिया होइछि देखाओ मते,
କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି ଦେଖାଅ ମୋତେ। ହ୍ୱେୟାର୍ ଆର୍ ୟୁ ହଟ୍ ଶୋ ମି। ହ୍ୱେୟାର୍ ଆର୍ ୟୁ ହଟ୍ ଶୋ ମି। କେଉଁଠି ତାମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି ଦେଖାଅ ମୋତେ। ଏଇଠି ମୋ କହୁଣୀରେ। ଏଇଠି ମୋ କହୁଣୀରେ। ହିଅର୍ ଅନ୍ ମାଇ ଏଲ୍ବୋ। ହିଅର୍ ଅନ୍ ମାଇ ଏଲ୍ବୋ। ମୋ କୋଳରେ ବସ। ସେଠୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୋ କୋଳରେ ବସ। ସେଇଠି ଆମେ କହିବା ସିଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଲାପ୍। କୋଳକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଲାପ୍। ସିଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଲାପ୍। ଦିଅ ମୁଁ ମଲମ ଲଗେଇଦେବି। ଦିଅ ମୁଁ ମଲମ ଲଗେଇଦେବି। ଲେଟ୍ ମି ଆପ୍ଲାଏ ଦ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଲେଟ୍ ମି ଆପ୍ଲାଏ ଦ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆରେ ବଥା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଲମଟା ନିଜେ ଲଗାନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାହାର ବି ଆମେ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଥା ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଖଣ୍ଡିଆଟେ ହେଇଥାଏ। ସେଇଠୁ କୁହନ୍ତି ଆରେ ବଥା ହେଉଛି ଧୀରେ ଲଗା ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ଆଃ ଇଟ୍ ହର୍ଟସ୍। ଆଃ ଇଟ୍ ହର୍ଟସ୍। ବାସ୍ ଏବେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ଏବେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନ୍ ଇନ୍ ନୋ ଟାଇମ୍। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନ୍ ଇନ୍ ନୋ ଟାଇମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାତି ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମମ୍। ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛ? ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛ? ହ୍ୱେୟାର୍ ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ଫ୍ରମ୍? ହ୍ୱେୟାର୍ ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ଫ୍ରମ୍? ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି କି କିଏ ଜଣେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପଚାରନ୍ତି ଆରେ ତୋତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ କି ମାନେ ଜଣେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇଥିବ ଆଉ ଜଣକୁ ମାନେ ଏକ ଲାଗିଲାଣି କି କ'ଣ ସେଇଠି ଆମେ କହିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏଠି ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଟେକ୍। ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଟେକ୍। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବାଥରୁମ୍ର ଆମେ ନେଇଛେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍। ବାସ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ବାସ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ସ। ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ସ। ଜଲ୍ଦି କର ନହେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ହିଁ କରିଦେବ। ତା'ମାନେ ପିଲାଟାକୁ ଜୋରସେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ସେ ସେଇଠୁ କହୁଛି ଯେ ଜଲ୍ଦି କର ନହେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ହିଁ କରିଦେବ। ତା'ମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି। ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି। ହରି ଅପ୍ ଅର୍ ହି ୱିଲ୍ ପୁପ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍। ହରି ଅପ୍ ଅର୍ ହି ୱିଲ୍ ପୁପ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍। ତା'ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ହିଁ ସେ ଝାଡ଼ା କରିଦେବ। ପୁପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଝାଡ଼ା ଯିବ। ପିପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଆଖି ବୁଜିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଆଖି ଖୋଲ ଓପନ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍। ଆଖି ଖୋଲ ଓପନ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍। ତାପରେ ନିଦରୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ବସନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ବିଛଣାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ସେଇଟା ଆମେ କହିବା ବିଛଣାରୁ ବାହାର। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ୱେକ୍ ଅପ୍। ୱେକ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଉଠି ପଡ଼। ଆଖି ଖୋଲ ତାପରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଓପନ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍। ବିଛଣାରୁ ବାହାର। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବେଡ଼୍। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବେଡ଼୍। ବିଛଣା ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ବିଛଣା ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ମେକ୍ ୟୋର୍ ବେଡ଼୍। ମେକ୍ ୟୋର୍ ବେଡ଼୍। ବାଥରୁମ୍ ଯାଅ। ଗୋ ଟୁ ଦ ୱାଥରୁମ୍। ଏଠି ଆମେ ୱାଶରୁମ୍ ବି କହିପାରିବା। ୱାଶରୁମ୍ଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋ ଟୁ ଦ ୱାଶରୁମ୍ ତା'ମାନେ କ'ଣ ସେ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ମାମା ବାଥରୁମ୍ରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ମାମା ହୁ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଦ ବାଥରୁମ୍। ଏଇଠି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିବାର ଥିଲା ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇ ଆସି। ମାମା ବାଥରୁମ୍ରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ମାମା ହୁ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଦ ବାଥରୁମ୍। ସେଇଠି ତାପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ ମୁଁ ଅଛି ମାମା। ଇଟ୍ସ ହିଅର୍ ମମ୍। ଇଟ୍ସ ହିଅର୍ ମମ୍। ସେଇଠି ହେବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଟେକ୍। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ମୁଁ ସେଠି କହିବାର ଥିଲା ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ଦାନ୍ତ ସଫା କର। ବ୍ରସ୍ ୟୋର୍ ଟିଥ୍। ବ୍ରସ୍ ୟୋର୍ ଟିଥ୍। ମୁହଁ ଧୋଇଦିଅ। ମୁହଁ ଧୋଇଦିଅ। ୱାଶ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍। ୱାଶ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍। ତେଲ ଲଗାଅ
ଆପ୍ଲାଏ ଅଏଲ୍। ଆପ୍ଲାଏ ଅଏଲ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ